Hello kids, welcome back to science class. Nah, before I teach you something new, sebelum Miss kasih tahu sesuatu yang baru, please read the questions. Coba kamu baca dulu pertanyaannya and then think, pikirkan. What is the answer? Apa sih jawabannya at the end of this session? Nanti di akhir ya nak dijawab ya, oke? Nah, this one. Do you know what makes the balloon bigger? Kamu tahu nggak nak kenapa balon itu membesar? Who knows? Nah, this is the picture. Who is this? Siapa ini ya kira-kira? Okay, next we are going to study about air. Air in bahasa artinya adalah udara. Nah, what are air and wind? Apa sih Miss arti udara dan angin itu? Nah, I will tell you. Air is all around us. Udara itu ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita. We cannot see, we cannot touch, but we can feel it. Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa sentuh, tapi kita bisa merasakan. Kita bisa menghirup udara, oke? Next is wind. Wind itu adalah angin nak dalam bahasa Indonesia. Wind is moving air. Jadi angin itu adalah udara yang bergerak. Udara yang bergerak. Okay, next. What are the uses of the air? Apa sih Miss kegunaan dari udara itu? Nah, look at the picture. Tada! Nah, there is a balloon. There is a ball. Nah, actually, ball and balloons are filled with air. Jadi, nak, kenapa balon itu membesar? Kenapa bola itu bisa besar? Karena kita mengisi atau memompa dengan udara. Oke, ada pompanya. Jadi kita pompa with air. Oke, kids. Next, apalagi sih Miss kegunaannya? Nah, look at this one. Divers, penyelam. Biasanya ada di laut. Nah, look at this. They bring the air tank. Mereka membawa tabung udara. Nah, what for Miss? Because there is no air in the ocean. Gak ada udara nak di lautan. There is no air in out of the space. Tidak ada udara di luar angkasa nak. So the diver and astronaut breathe in the air from the air tanks. Jadi mereka itu bernafas menggunakan tabung udara. Oke. Next, apalagi sih Miss kegunaannya? Nah, look at. They make the campfire. Mereka buat api unggun to cook something. To cook something. They want to eat. Jadi, nak, ternyata the campfire needs air to burn. Jadi, nak, kalau if you want to cook, if you want to make the campfire, we need the air. Kita butuh udara supaya ada apinya. But don't play with the fire. Jangan main-main sama api ya, nak. That's danger. Oke, nah look at this. Nah, sekarang adalah kegunaan dari wind. What are the uses of wind? Apa sih Miss kegunaannya wind? You can see this turbine. Ini ada turbine. Ada baling-balingnya, oke. Nah, actually ternyata baling-balingnya ini diputarkan oleh udara. Wind turns the wind turbine. Jadi, angin itu memutar yang membuat baling-balingnya berputar adalah udara. Udara yang bergerak. Oke, itu adalah arti dari angin. Oke, apalagi nak kegunaannya? Nah, look at this. Nah, this is the kites. Ini adalah layangan. Jadi udara, the air fly the kite. Udara itu nak membuat layang-layang kita bisa terbang di udara. Ya kan? Nah, next is what is air pollution? Pollution itu apa ya, Miss? Polusi udara.
Kenapa bisa ada polusi udara, Miss? Kenapa yang bisa ada polusi udara? Because of... Siapa yang tahu? Ya, you can read your book ya, nanti. Nah, the next is how can we keep the air? How can we keep the air clean? Bagaimana kita membuat udara itu tetap bersih? Number one is you take the bus instead of taking the car. Jadi lebih bagus sebenarnya naik transportasi umum. Tapi kalau di Medan sih susah ya nak, karena banyak debu. Tetapi if we use, kalau kita pakai transportasi umum akan mengurangi jumlah polusi udara. Okay, next number 2 is cycle or walk. Jadi kalau bisa rumah kamu dekat, main-mainnya itu naik sepeda, jalan kaki sama temannya di sekitaran komplek. Ya kan kids? Next is, what is this? Ya, okay, next is plant the trees, menanam pohon. Okay. Thank you for being an awesome student. Bye bye kids.